Haba pajak tiprasa hamkrai motha kaisa NGO bini fil 4 bisini kotor panda tini songchajaka Agartala Krishnanagorni Heritage Restaurant o pandao tini naroi okrangi phaimanjak phaika kerong tangphang ongoi hapangni samung tangai haba pai phaijak data mohon jomatia bono karebo naroi ongoi manjakha Dr. Satyajit Deborma tai Dr. Mongol Deborma no khoboi mothani kasko Kondoram Deborma tai Advisor Committee ni Chairman Shombu Deborma no khoboi tangphang Arun Deborma song o salo haba pai phaijak kwbangma adongrok phai manjak phaika tai bisi brui luko hamkrai samutang phaimani kok tai bisini kwbangma kok rok chaplaikha oba haikeno bwskang salo teibo haba pai phaijak rokno thanja onglai phaiyi bwskango paithak langmani jora phano tiprasa hai chukjaya bosongno hamkrai khaina bagui taikha samung tanglai ngana hnai jotono o haba paijak tiprasa hamkrai bodolbai kotha phaijani bagibo kok kasarkha kok triprani yangtei kasko Kondoram Deborma pasta beli pasta Sini hingkai sini hawa pajak tiprasa hamkrai mothani 4th annual celebration sini sara bosor जों दाम काम खायगा आबनि रिपोर्ट दिखा सारा बसर कुछ इनकाम कुछ जों खरच खायगा आबनि जत रिपोर्ट जों आबनो जत मेम्बार जत कोनो कयदाम बुसुंग तिनि जे डिग्नेटरी फेमेन बर काम काम को सागा जों आबन भविष्यत बताय बंथानी आशा खायो जिन मेम्बार संथानी जे प्रत्येक बरन मासो एकजन दुइजन खायो मेम्बारशिप खायजाबागै এই মাসে जों मेम्बारशिप खायगा 9 जन किन्तु 10 जन किन्तु दुर्भाग्यक्रमे बर फैमिलिया खरनि बर खायगा जों प्रत्येक मासो नामनि खायो मेम्बारशिप खायो जों भविष्यत ताइबो मेम्बारशिप गोबां खायजानि सिले 160 जन मेम्बारनि बिसिङाव तिनि मात्र 40 जन আমাদের प्रेजेंट इंगा जों आबनो सिन्था खायो दा जाहाथे जत बर खायो प्रेजेंट खायो जों भविष्यत ताइबो काम काम खायमानो मतो जेटा आं सानानै मा जों प्रत्येक बसरनो कम्बल बागो अवेयरनेस प्रोग्राम खायो किन्तु 50-60टा 100टा कम्बल बाकी सुमिया जिन मेम्बारशिप गोबां माव खांगा बर गोबां फायगा देखा जों रा पैसा गोबां खायमांगा 100 नि जागा 200 रि मांगा देखा बेनिफिशियारि पेसेन्ट का सुविधा मांगा जों आबनो चेष्टा खायनाय भविष्यत जों आपदे खायो ताइसा आगोंदे थांमानो अबसन ताबो जिन मेम्बारशिप नो जों नो थायखोदा तीन छात्र फायगा सर তিনি ডিগনেটরি বিসঙ্গ চিন ফাইকা চিফ গেস্ট ফাইকা মানগরাং দাদা মোহন জমাতিয়া স্পেশাল গেস্ট ডক্টর সত্যরঞ্জন দেববর্মা অনারেবল গেস্ট ফাইকা ডক্টর মঙ্গল দেববর্মা